kalau ini mundur jangan Duduk. Sallallahu ala Muhammad. Duduk. Ayo tenang. Sallallahu ala Muhammad. Akhirul salat ala Nabi. jamaah tolong mundur sedikit. Coba diam. Coba kita pakai akhlak. Habib Umar capek. Bertaruhkan semuanya insyaallah. Tolong. Yang belakang kan kosong. Tolong mundur. Gak jadi masalah. Kesian orang. Panas. Coba yang di depan. Yang di belakang coba. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Mundur. Assalamualaikum. Ayo mundur. Semuanya. Kamu nggak bisa duduk semua ya. Yang di depan ini dulu. Tolong. Mundur. Jangan pada ngomong. Mundur coba sebentar. Mundur. Ini kalau nggak bisa mulai nih. Tapi Umar waktunya sempit. Antum bisa mundur nggak? Ngerti bahasa mundur nggak? Ngerti? Ya, kalau antum benar-benar cinta sama Habaib, sama Habib Umar Sayyidi Wahid, antum bisa diatur. Ya, selalu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. وصل وسلم على سيدنا محمد الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآل والدين وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عبودا ووجه في الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي من الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من يتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة الحق الرحال فتخشى النفوضات الغامرة نتوجه إليك وأشكر سيدتيك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الأعمى السابق على الدين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وعن رأي عرش الشام هذا بالأكبر المحبوب لك والمخصص الأخر في كل موطن من مواطن الغرف ومظهر قاسم من ذاتك في ذاتك وساقي كؤوس إرشادك الأهل ودادك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك باجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى حضره الكرام من احبابه. اللهم انا نقدم لك جهاد النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم ان تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيات
المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتحملك عبدك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر عدل ولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيضا بشيء عندك ونسع المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في العصر العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العصر العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العصر العظيم من جميع البلايا وفرحز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بطاعتك وصدق المتقائمين وإلى توفيقنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى أصحابه المنصورين دعوانا الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة إخوانه. شيخي ومربي روحي الحبيب عمر بن محمد بن سالم حفظه الله وأبقاه. والحبيب شيخنا وجدنا الحبيب الحبيب عطاس وأفراد عائلة. سررت كثيرا بكم وبمن معكم والأمة الإسلامية بانتظاركم الجميع. عسى مجيئكم يسرنا ويسر المسلمين ويسر جدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولا نستطيع أن نتكلم كثيرا أمامكم حيث أنتم فرحتم ونحن سررنا كثيرا، وكيف لا نفرح بكم وجدنا المصطفى يربي دعوتكم، ونحن نرجو حضوركم نرجو دعوتكم عسى أن تكون دعوتنا ودعوتكم مجابة بجاه سيدنا محمد. ورجائي منكم أن تدعوا للأمة الإسلامية لا سيما في جاكرتا وفي إندونيسيا وبالخصوص أن لا يصيبهم مصيبة عامة. لا نستطيع أن نتكلم كثيرا حيث علمتم أننا في فاقة، أننا في مرض، وعسى أن تكون مجيئكم سببا لوصول البركة بركاتكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله
على ساعة من ساعات النفحات وعلى ساعة من ساعات العطيات وعلى لحظة من لحظات التعرفات الإلهيات. والتعرفات الإلهيات تجليات رحمانيات يتجلى بها على قلوب من أراد أن يتعرف إليهم، وإذا تجلى بها انقدح في القلب من نور المعرفة الخاصة ما يجمع القلب على الله، والقلب المجموع على الله لا يصبر عن ذكر الله ولا يفرح ملازما قبلة الإقبال على مولاه، وهو بذلك يتصفى ويتنقى عن كل شائبة تشوبه، ويحلو بذلك مشروبه من كؤوس المحبة والقربة والعطاء الواسع من حضرة الواسع جل جلاله. في هذا المكان Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menginginkan seseorang ditimbulkan dengan ibadah, ditimbulkan dengan kebaikan, nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia-rahasia atau kesucian-kesucian di dalam kehidupannya, tidaklah mereka menginginkan itu kecuali mereka senang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. في هذا المجلس المبارك والمكان المنور بنور العلم ونور الذكر، di tempat yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ونور الدعوة إلى الله تعالى، dan cahaya pengajaran dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ونور الاتصال بالرجال أرباب الفضل والكمال، dan ittisal yang diturunkan bersambung dengan rijal, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, من مثل والده سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد seperti contohnya ayah beliau Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, ومن اتصل بهم من الشيوخ الكرام الذين أدركهم، dan siapapun yang punya ittisal dengan beliau, dengan ittisal yang sangat bagus, orang-orang yang mulia, مثل الحبيب سالم بن أحمد بن جدان seperti والشيخ أبو بكر، seperti Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abi Bakar bin Salim, وبقية شيوخه الكبار، dan diantara daripada juga guru-guru beliau, orang-orang besar. من حضر منكم هذا المجلس بنية صالحة يتصل بهؤلاء الشيوخ، Siapa orang yang hadir di ini majlis dengan niat yang salehah, insyaallah bersambung dengan mereka ويرتبط بأرباب الرسوخ، dan bersambung irtibat dengan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ووقت العصر أوقات توزع فيه الأرزاق القلبية الروحية، Dan seperti di waktu asar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan rezeki, membagikan daripada nafahat Allah Subhanahu wa Ta'ala. فمن عمره بالذكر والعبادة كان حقه وافرا من أرزاق القلب وأرزاق الروح. Siapa orang yang memakmurkannya ba'dal asar ini, mereka akan mendapatkan apa yang diniatkan dengan rezeki dan nafahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. كما أن في عمارة ما بعد صلاة الصبح في جماعة إلى طلوع الشمس تأثير في جلب الأرزاق الحسية وتيسيرها. Dan seperti juga orang yang sholat daripada salat subuh dengan ittisal, mereka akan mendapatkan rezeki dan kebaikan-kebaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. قالوا إن الذي يذكر الله في مصلاه بعد الصلاة أسرع في تحصيل الرزق من الذي يجوب الآفاق أي يسافر فيها لطلب الرزق. Dan siapa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ba'da subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia rezeki dari mana tempat yang dia inginkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين انقلب بحجة وعمرة تامة تامة. Dan siapa orang yang sholat subuh kemudian diikuti dengan sholat 2 rakaat sholat isya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia pahala haji dan umrah sempurna. وقال صلى الله عليه وسلم أن نقعد مع قوم يذكرون الله بعد العصر حتى تغرب الشمس
أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. Nabi SAW beliau mengatakan, aku sholat asar berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat asar ini lebih aku cintai daripada mendapatkan 4 onta yang فأنتم في حلقة من حلقات الذكر التي تباهى بها الملائكة. Inilah zikir-zikir halaga-halaga yang memang didatangkan, dituangkan malaikat di tempatnya. والذكر إذا ارتبط بالعلم كان أعظم تأثيرا. Dan apabila orang berzikir tapi diiringi dengan ilmu, karena afdal, dan itu lebih afdal dan lebih agung. ومجلسكم يجمع العلم والذكر. Dan duduk kita tempat ini alhamdulillah zikir juga, belajar ilmu juga. وما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. Tidak ada suatu amal yang memang amal tersebut sampai betul-betul disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. إلا أن الذكر يطلب جمعية القلب على المذكور وهو الله. Dan karena zikir itu selalu tertarik di dalam hati orang yang zikir, yaitu selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. والجمعية لا تحصل إلا بصدق الوجهة أولا. Dan semuanya itu tidak akan didapati kecuali betul-betul niatnya sidik. Pertama, niatnya sidik kepada Allah Subhanahu wa taala. إخلاص القصد. Dan betul-betul ikhlas dalam niatnya. ثم التطهر عما يعلق بالقلب من رياء أو كبر أو عجب أو غرور أو حسد. Kemudian dibersihkan hati dari sifat-sifat sombong, ujub, ria, iri, dengki, dihilangkan itu semua untuk pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وإذا تصفى القلب عن ذلك وتوجه إلى العزيز المالك أدرك نصيبا مما هنالك. Dan apabila seseorang bisa melakukan itu semua, maka apa yang mereka cita-citakan kepada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا الإمام عبد الله بن عربي الحداد وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر. Apabila kalian ingin yang duduk tersebut mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وثابر عليه في الظلام وفي الضياء. Dan sabar zikir Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. وفي كل حال باللسان وبالسر. Dan setiap keadaan baik dengan lisannya atau rahasia. فإنك إن لازمته بتوجه. Dan apabila kalian melazimkannya betul-betul dengan tawajuh kepada Allah, بدا لك نور ليس كالشمس والبدر. Masya Allah, akan timbul kalian cahaya yang cahaya tersebut seperti atau ibarat seperti matahari. ولكنه نور من الله وارد. Itu cahaya bukan cahaya matahari, tapi cahaya yang memang cahaya dihadiahkan dari Allah Subhanahu wa taala. حتى ذكره في سورة النور فاستقري. Dan seperti juga di surah Nur itu lazimkan membaca apa yang ada di dalam surah Nur. مشير إلى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض. Dan sir cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan cahaya yang melengkapi daripada dunia beserta isinya. وفي شرح هذه الآية وتفسيرها ألف سيدنا الإمام الغزالي كتاب اسمه مشكاة الأنوار. Dan juga diterjemahkan atau ditafsirkan ini kitab dengan nama kitab Mishkatul Anwar. فيه مشكاة الأنوار. Mishkatul Anwar. فيه عجائب من الأسرار والعلوم الغزار. Di dalam kitab tersebut menceritakan hal-hal yang sangat hebat dan ajaib. وقد قال سيدنا الإمام الحداد يكفي المبتدئ من كتب الإمام الغزالي كتاب بداية الهداية. Dan cukup bagi orang yang pemula kitab Bidayatul Hidayah. وهو كتاب مختصر لكن نفعه ونوره كبير عظيم. Kitabnya mukhtasar, manfaatnya sangat besar sekali. قال العلماء العارفون من عمل بما فيه جعله الله من الراسخين في العلم. Kalau ulama mengatakan siapa orang yang melazimkan kitab tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki ilmu kepada mereka. قال سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وإن أردت الهداية فاعمل بما في البداية.
Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apabila kalian ingin mendapatkan hidayah, amalkan yang ada di dalam kitab Hidayatul Bidayah. قال سيدنا الحداد ويكفي المتوسط من كتب الغزالي كتاب منهاج العابدين. Dan cukup, kata Imam Al-Haddad mengatakan, bagi orang yang ingin pemula cukuplah untuk membaca kitab Hidayatul Hidayah. ذكر لا كتاب منهاج العابدين. Minhajul Abidin. في منهاج العابدين ذكر 7 عقبات يقطعها السائر إلى الله تعالى. Di dalam kitab tersebut disebutkan ada 7 hal yang memotong orang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. أولها عقبة العلم. Yaitu yang pertama, mereka meninggalkan ilmu. وثانيها عقبة التوبة. Dan yang kedua, mereka meninggalkan taubah. وثالثها عقبة البواعث التي تبعثه وتحثه على السير إلى الله. Dan dia tidak mencari-cari nikmat dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. ورابعها عقبة الجوادح التي تقدح في عمله. Dan dia tidak mencari-cari apa yang menyebabkan terputus daripada amalnya. وحتى ينتهي إلى عقبة الحمد والشكر. Dan sehingga selesai daripada itu semua, yang tadi sampai dia bersyukur kepada Allah, sampai dia bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur masih berputus kepada Allah Subhanahu wa taala. وفيها ينتهي إلى ذوق حلاوة المناجاة. Dan kalau dia tidak mau terputus kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia harus muntahnya akhirnya bermunajat kepada Allah ويعيش Subhanahu wa taala. مشتاقا إلى لقاء الله. Dan dia berusaha untuk rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا الحداد ويكفي المنتهي إحياء علوم الدين. Dan berkata Imam Al-Haddad, bagi yang memang pengen penyelesaian di dalam kehidupan yang dengan baik, cukup dengan kitab Ihya Ulumuddin. وقال بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا. Sampai dikatakan dengan kitab Ihya Ulumuddin menghidupkan hati kita. كان سيدنا الإمام عبد الرحمن السقاف يقول من لم يطالع الإحياء ما فيه حياة. Kata Sayyidina Segaf, beliau mengatakan siapa orang yang tidak membaca atau senang dengan kitab Ihya, maka dia tidak punya haya atau tidak punya malu. الله ينفعنا بهذه الكتب ومؤلفيها. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kita dengan ini kitab dan pengarang kitabnya. ويوفر حظكم من هذه النفحات في هذا المجلس وهذه الساعة. Dan mengabulkan semua di tempat yang mulia ini hak-hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. يقوي صلتكم به وبرسوله وبالصالحين. Dan juga istighfar kita kepada orang-orang saleh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. طول عمر الحبيب علي بن عبد الرحمن. Ya Allah, panjangkan umur Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. ويمد بتمام العافية ودوامها. Akan disehatkan badannya dengan selalu sehat. ويضاعف النفع والانتفاع به. Dan selalu kita bisa mendapatkan manfaat dari beliau. ويضاعف البركة في أهله وأولاده. Dan mendapatkan keberkahan. ويجعل لكل حاضر في هذا المجلس سلسلة به وبرسوله. اللهم اجعلها ساعة إجابة. Ya Allah, jadikan ini waktu yang ijabah. واجعل الدعوات مستجابة. Dan dijadikan doa yang diijabah. وامطر على ساحات قلوبنا سحابة. Dan mudah-mudahan diluaskan semua hati kita من سحائب الجود والكرم. daripada keluasan Allah Subhanahu wa taala. ننال بها المعرفة. Dan mendapatkan derajat ma'rifah di sisi Allah Subhanahu wa taala. ونرقى لها في القرب. Dan bisa berteman atau dekat kepada Allah. وندرك بها سر المحبة. Dan kita bisa didapatkan sir cahaya daripada cinta. وندخل مع الأحبة. Dan bisa masuk bersama orang-orang yang dicintai. فلا يرضى بنظرة من العين الرحيم. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memandang kita. تداوي كل ما بنا من أمراض سليمة. Mengobati semua penyakit-penyakit yang ada. يا كريم انظر إلينا. Ya Allah, lihatlah kepada يا kami. رحيم انظر إلينا. Ya Allah, lihatlah kepada kami. يا وهاب انظر إلينا. Ya Wahhab, ya Allah, lihatlah kepada يا kami. جواد جد علينا. Wahai yang maha memberi, يا berilah kepada فتاح kami. افتح علينا. Ya Allah, yang Fatah, bukanlah semua kepada kami. اربطنا بالنبي محمد.
Cintakan, dekatkan kami kepada Nabi أدركنا Muhammad. بأخلاق سيدنا النبي محمد. Berikan kami contoh dan melakukan akhlak Nabi Muhammad. اجمع شملنا بسيدنا النبي محمد. Dan kumpulkan kami bersama Sayyidina Nabi Muhammad. لا تفرق بيننا وبينه. Ya Allah, jangan pisahkan kami kepada beliau. لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. Tidak di dunia ataupun fil barzakh atau yaumil akhir. واجمع الشمل في سرور ونور Ya Allah, kumpulkan kami bersama syamla sifat-sifat dan cahaya وانتهاج beliau. الطلعة الهاشمية Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga Hashimiyah مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا dengan sebetul-betul niat dan gosok kepada semua niat kita والصدق في كل نية. dan semua betul di atas niat kita. ربي فاسلك بنا Ya Allah, biarkan kami semua. سبيل رجال Ya Allah, berikan kami jalan-jalan سلكوا yang في التقى طريقا سويا dengan jalan yang jalan takwa, jalan ibadah kepada Allah. وتب على كل حاضر Ya معنا Allah, terima taubat kami semuanya وكل من يسمعنا dan setiap siapa yang mendengarkan وعلى kita أهلهم dan semua keluarga mereka وعلى أولادهم dan semua anak-anak mereka. توبة نصوحا Taubatan nasuha, توبة نصوحا taubatan nasuha, توبة نصوحا taubatan nasuha. تزكينا بها Ya Allah, berikan kami قلبا وجسما وروحا. ruh kami, jasad kami, ya Allah. تقبل يا كريم Terimalah ya Allah. وزدنا من فضلك العظيم Tambahkan ya Allah karuniamu. واربطنا بحبيبك الكريم Rambutkan, ikatkan kami dengan Rasul. وبلغ حبيبنا علي ما رجا وفوق ما يرجو. Dan mudah-mudahan Al-Habib Ali apa yang diinginkan dan diharapkannya disampurkan Allah. وما رام وفوق ما يروم. Dan apa yang selalu diinginkan oleh beliau, وما نوى وفوق ما ينوي. apa yang dia niatkan di atas apa yang dia ظاهرا niatkan. وباطنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. Di dalam di dunia dan di barzakh dan di akhirat. جعلنا من أهل الوجوه الناظرة Ya Allah. التي هي إليك ناظرة. واجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة. واجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة. واحفظ جاكرتا من الآفات والفتن Ya Allah, jagalah Jakarta semua daripada afat bala والمصائب والمحن. dan daripada hal-hal ujian dari Allah Subhanahu wa taala. واطفئ النيران التي التهبت في كلمنتن. Dan mudah-mudahan api kebakaran di Kalimantan dipadamkan Allah Subhanahu wa taala. وجنب اندونيسيا الزلازل الظاهرة والباطنة. Dan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Indonesia di dunia dan di akhirat. Goncang-goncang, gempa-gempa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وادفع عنا وعنهم جميع الفتن Ya Allah, jagalah kami semua daripada fitnah وجميع المحن dan semua daripada ujian ما ظهر منها وما بطن. yang zahir yang batin. وعن أمة النبي محمد أجمعين. ولا تصرفنا من المجمع إلا بقلوب منورة. Dan tidak kau keluarkan kami dari majlis ini kecuali hati kami kau terangkan Allah Subhanahu wa taala. وأفئدة معك حاضرة Dan juga bersama Allah hadir. وعليك مجموعة Dan kepada Allah kita dikumpulkan ودعوات مسموعة dan semuanya didengarkan. وأعمال صالحة مقبولة Dan مرفوعة. semua amal soleh kita diterima Allah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. أعطاك ربي جزيل ومنك
الرحمن بتمام العافية ودوام العافية والتجديد والتسديد والبركة في جميعه وأولاده وذويه وطلابه وأصحابه وحاضر مجلسه، وأن الله يضاعف النور في هذا المجلس ورابطته بأهل المراتب العلى من خيار الملأ وأهل حضرة القدس، وأن الله يجمعنا في الحظيرة القدسية والمقاعد الأنسية مقاعد الصدق مع خيار الخلق، واجعلنا من الموفقين والعائدين والفائزين، يصلح قلوبنا وغالبنا وظاهرنا وباطننا، يكفر الكفر عنا ويعمل بمحض الرحمة، سبنا أكمل حسنى وراضنا عنا في خير ولطف وعافية. الفاتحة. Jalan semuanya. Salim bin Hafir ke majelis guru kita ini menunjukkan bahwasannya beliau sangat cinta kepada guru kita Sayyidul Walid. Kita doakan Sayyidul Walid agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya, panjang umur dalam sehat walafiat, cita-citanya hajatnya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan apa yang insyaallah sudah kita rencanakan beberapa waktu yang lalu, yaitu kita akan melaksanakan Maulid Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 22 November, Jumat subuh, Jumat akhir Rabiul Awal. Semoga antum semua bisa hadir pada perayaan Maulid tersebut, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya ingin mengajak kepada antum semua, yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang disifati oleh Al-Imam Busiri. Beliau adalah kazahari fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi imami maula. Belum abada. Kurang semangat, saudara rupanya masih belum rela ya berpisah dengan Sayyidul Habib Umar. Betul nggak? Masya Allah, saudara, Habib Umar datang karena Walid. Betul. Habib Umar datang karena kecintaan beliau kepada Walid. Berlakulah tidak seperti murid daripada Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana beliau bertisangnya dengan guru. Pada saat Nabi Allah Khidir alaihissalam datang, kita ini bisa duduk, bisa melihat wajah bukan saja Habib Umar, Habib Zain bin Ibrahim al-Samit dan para kubarul ulama, bahkan Habib Salim bin Hasan al-Syabiri, Habib Salim bin Abdullah al-Syabiri, dan para kubarul ulama yang datang yang mereka bukan kelas-kelas ulama-ulama zaman sekarang. Mereka itu datang ke majelis ini karena mereka tahu siapa dan ada apa di majelis Al-Afaf. Sallu ala Nabi. Karena itu saudara cukup, saudara berpeganglah, jangan ragu terhadap guru, jangan ragu terhadap Sayyidul Walid. Kalau antum mau lihat wajah Rasulullah, kalau antum mau duduk bersama Rasulullah, cukup antum lihat wajah Sayyidul Walid. Cukup antum lihat bagaimana kecintaannya para ulama-ulama. Mereka itu tidak mungkin burung gereja
terbang dengan burung merpati. Tidak mungkin saudara, burung celepuk akan terbang dengan celepuk. Walid orangnya sangat mutawadhi, sangat tawadhu. Nanti saudara akan lihat sepeninggal saya keluar, kalau bukan karena saya Walid, demi Allah, tidak ada jadwal Habib Umar ke sini saudara. Cukup, saudara tidak akan pernah bisa. Ya ini nafsu ini tukhramu. Nyai Arab mengatakan, karena sebab satu orang, 1000 orang jadi orang mulia saudara. Kita jadi orang mulia karena sebab Sayyidul Walid. Relalah hati saudara, cukup. Beruntung kita masih ada Sayyidul Walid di Jakarta. Bagi itulah saudara yang beliau, sebagaimana Habib Umar katakan, beliau adalah salah satu daripada murid Habib Salim bin Ahmad bin Bindan. Memandang orang yang pernah memandang Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin burung itu akan terbang dengan lain jenis saudara. Tidak akan pernah mungkin. Karena itu himbauan dari Sayyidul Walid. Saya ingin cerita sedikit. Di mana tahun yang lalu Sayyidul Walid sakit parah. Yang sudah beliau bermimpi berjumpa dengan Sayyidul Jin, Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Dan dokter sendiri pun heran dengan penyakit Sayyidul Walid. Dan tanpa dioperasi, beliau berangsur-angsur sembuh. Padahal begitu pendarahan cukup hebat di pusat otak beliau. Namun Al-Faqir seperti mendapat bisyarah, karena di hari pertama kedua, di hari pertama Sayyidul Walid masuk rumah sakit MNC, yang datang menjenguk beliau adalah seorang wali maskur, Al-Habib Hussein bin Abdullah As-Sagaf, yang belum lama beliau meninggal dunia. Al-Habib Hussein Fadlul. Kedatangan beliau ini membuat Al-Faqir seperti mendapatkan kabar gembira saudara. Namun berdekatan dengan itu pula Habib Umar akan datang pada saat itu. Namun ketahuilah, pada saat itu pun juga tidak ada target. Mohon maaf, tidak ada target ya, untuk datang ke majelis Sayyidul Walid. Namun ketahuilah, Habib Umar seorang wali besar. Saya wali illa wali. Sehingga pada saat di kediaman Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Umar membacakan Fatihah, mendoakan beberapa habaib yang tua-tua pada saat itu sedang sakit. Lalu disebut di dalam tulisan tersebut termasuk
guru kita yang mulia Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf. Maka saat itu disebut Habib Umar langsung tertegun. Kemudian Habib Umar berkata kepada salah satu muridnya, apakah tidak ada tertib untuk menjenguk atau untuk mendatangi ziarah ke Habib Ali? Maka saat itu pula setelah acara haul di Cibodong, insya Allah besok kita hadir, Habib Umar langsung menjenguk Sayyidul Walid. Ini bicara kedua. Alhamdulillah, berkat doa para ulama-ulama, termasuk guru besar juga, Guru Mulia Habib Umar Walid, alhamdulillah sampai sekarang ini, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kesehatan, ya walaupun belum sempurna. Nah inilah bukti daripada perhatian dan kecintaan Habib Umar kepada Sayyidul Walid. Saudara-saudara sekalian, beberapa tahun sebelumnya Al-Habib Abdurrahman Basurah saat bertemu dengan Al-Bagir, beliau memanggil dan berkata, ya Ahmad, ta'al ba'akilat qissah. Kesini saya mau kasih tahu tentang satu cerita tentang Jaddad, cerita tentang kakekmu, yaitu Sayyidul Walid Al-Hayy Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Saat itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mendapat ingin ziarah, datang kepada Ajib Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, minta ditemenin oleh Habib Abdurrahman Basurah. Maka pergilah beliau ke Bukit Duri. Saat itu di akhir umur Sayyidul Walid, beliau sudah di tempat tidur. Habib Umar datang seperti biasa. Begitu sudah musafahah, Habib Umar menanyakan tentang keadaan Sayyidul Walid, bicara terus. Namun Habib Abdurrahman Basurah mengatakan, antum punya injit, kakek antum injit antum, dari mulai diajak bicara oleh Habib Umar nggak pernah nyautin, nggak pernah nanggepin, diam aja, matanya ke atas. Lalu Habib Umar seperti kayak nggak enak hati. Beliau berkata kepada Sayyidul Walid, ya Habib, mungkin saat ini kedatangan saya ini kurang pas waktunya. Antum ini sedang sibuk. Lalu Sayyidul Walid baru bicara. Beliau mengatakan, la ya Umar, al-an ana ukhatib jaddak Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-an ana ukhatib jaddak Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa huwa yamra min nafsi qudumik. Dan dia bergembira atas kedatanganmu kepadaku. Sallu ala Nabi. Lalu Habib Umar seperjalanan bercerita tidak putus-putus kepada Habib Abdurrahman Basurah. Beliau mengatakan, Habib Abdurrahman, yaqulu wasal, azim. Beliau ini sudah mencapai kewalian yang luar biasa, tingkatan. Dan begitu juga insya Allah guru kita
Sayyidul Walid, kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, yuk, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin agar kita semuanya mengerti bahwasannya nanti perayaan Maulid ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Saudara, di saat inilah kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya mohon, tanggal 22 November ini sebentar ya, nggak sampai 2 bulan. Ya, 2 bulan. Sekarang waktu ini ya sebulan bagaikan seminggu, betul? Ya, seminggu bagaikan sehari, saudara-saudara sekalian. Karena itu, yuk kita sama-sama ya, nanti akan dibagikan amplop. Amplop ini khusus untuk Maulid. Untuk Maulid. Ya. Iya, yang mau sekarang boleh ya. Yang niat mau 1 bibir ya dicicil juga boleh. Ayo, ya sambil dibagikan, mari kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bakal kita peringati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi disifati oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Saudara, ya jangan ngaku kita ini cinta tanpa ada bukti, betul? Ini kayak orang pacaran tapi gak mau nikah, betul? Ngaku cinta tapi gak pernah nengokin. Ada orang ngaku cinta sama Sayyidul Walid sakit gak pernah ditengokin. Yang namanya cinta itu pasti gak kuat, gak bakalan dia mau berpisah dengan orang yang dia cinta, betul nggak? Karena itu saya menghimbau kepada antum, jangan pernah sayang-sayang untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatin apa yang kita mau niatin. Insya Allah semua hajat dunia dan akhirat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab I'anatul Talibin ada diceritakan di mana zaman Raja Malik bin Marwan. Malik bin Marwan seorang raja. Pada saat itu di zaman beliau ada seorang anak muda. Anak muda ini senang kalau setiap sehari itu berkeliling menunggang kudanya. Satu hari anak muda ini nunggang kuda, namun kudanya ini yang tadinya jinak tiba-tiba jadi liar, membawa terus masuk kampung keluar kampung. Ini anak muda dibawa oleh kudanya, nggak bisa diberhentiin, masuk ke dalam istananya Raja Malik bin Marwan. Pengawal-pengawal istana nggak ada yang bisa menangkap dan mencegah kudanya itu, dan menerobos masuk ke tempat di mana daerah yang nggak boleh dimasuki oleh para pengawal-pengawal raja. Tempat yang khusus di mana tempat itu tempat bermain daripada keluarga raja dan anak-anak raja. Saat itu kuda yang ditunggangi menabrak dan menginjak-injak anak daripada Raja Malik bin Marwan. Nggak apa-apa, cuma innalillahi wa inna ilaihi meninggal dunia. Ditangkap, ini anak muda dijedoskan dalam penjara. Saat itu Raja Malik bin Marwan sudah geram, sudah murka. Coba kita bayangin, berurusan dengan raja, walaupun nggak langsung membunuh anak raja, kita udah bayangin ini hukuman apa? Hukuman berat.
yang bakal diterima oleh si anak muda. Ketika dipanggil si anak muda ini oleh raja dengan kawalan yang ketat, anak muda ini terlintas di dalam hatinya. Dia mengatakan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan aku dari perkara yang besar ini, kasus yang luar biasa ini, aku berniat ingin membuat maulidnya Nabi besar Muhammad. Biar ini rame-rame baca yang Nabi. Salam alaika ya Rasul, ya Habib, salawat ya Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa pergi haji, bisa umrah, bisa ziarah makam Rasulullah. Marhaban ya marhaban ya nurah. Marhaban 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 ya habibi ya Muhammad ya arusal ya muayyad ya imam al-qiblataini tala. Saya kita hadirkan hati kita, bayangkan kita seindah-indahnya bayangan adalah membayangkan wajah Rasulullah, membayangkan kita terhadap di makam Rasulullah, bersimpul di makam Rasulullah, berziarah di kuburnya Rasulullah. Ya Habibi ya Muhammad Habibaini ya imam al-qiblataini tala'al anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksir fadali anta misbah. Yang semangat. Tala'al angkat tangan kita semuanya ya Allah. Ya Rasulullah ji'na liziyarah ka Sidi
baca sekali lagi ya Rasulullah hijinna. Insyaallah semuanya panjang umur, semuanya bisa ziarah dan umrah. Ya Rasulullah hijinna liziarah mardaji inda rabbil alamin tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Allahumma salli wa sallim. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Kira-kira yakin nggak kita bisa ziarah dan umrah? Yakin tidak? Yakin kita semuanya bakal panjang umur. Tidak mati dulu sebelum bisa ziarah dan umrah. Bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dengan berkahnya Sayyidil Walid, dengan berkahnya Rijalus Salihin, dengan berkahnya para ulama-ulama yang ditawasulkan semenjak berdirinya majelis ini. Hudur alim bila ma'alim yubki azarah wa yatruku azarah. Begitu kata Profesor Dr. Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Hadirin jangan, orang soleh, orang alim ke satu tempat, satu orang alim membawa dampak yang luar biasa, saudara. Yakinlah saudara, apa yang kita mau, urusan kita akan diperlancar oleh Allah. Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang suada berkat Sayyidil Walid. Saudara-saudara sekalian, Walid nggak pernah ngajak yang aneh-aneh, ngajak agar kita semuanya ini punya kapling di surga. Demi Allah, Walid bisa saja mengcover di ayat maulid. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Jangan Walid, saya juga mampu. Namun Walid ini akan kita semuanya mampu. Bisa cinta kepada Rasulullah. Saudara bisa melihat Sayyidil Walid beruntung. Biar saudara nggak bisa lihat yang lain-lain, insya Allah saudara akan beruntung. Karena itu pesan saya, jangan tinggalin di sini. Insya Allah kita udah ada anak-anak kita, insya Allah bakal duduk di majlis ini. Majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang sudah mendapatkan bisyarah dari Al-Imam Al-Butuh Sayyidil Habib Rahman bin Ahmad As-Sagaf. Sebelum Walid pindah ke tempat ini, Walid disuruh beli tempat ini. Nanti akan datang ulama-ulama dari Hadramaut, dari Jazirah Arab ke tempat ini. Ini sudah bisyarah. Saudara-saudara sekalian, yakinlah bahwa Rasulullah datang ke sini, saudara. Rasulullah memandang kita, saudara. Karena itu, lihat bagaimana ketika sang anak muda ini dihadapkan oleh Raja Malik bin Marwan. Beliau ini sang anak muda terlintas dalam hatinya hanya punya niat azam di hatinya dia, ya Allah, jika Engkau membebaskan aku, melepaskan aku daripada perkara yang besar ini, aku berniat ingin membuat maulidnya Rasulullah. Baru niat, padahal belum tentu jadi. Begitu berhadapan dengan raja, raja sudah menunggu, raja sudah murka, raja sudah mengancam.
Namun begitu berhadapan Raja Malik bin Marwan, sang raja bertanya, "Hai anak muda, betulkah Anda yang menabrak anakku sampai meninggal dunia?" "Betul, Tuan Raja." Raja Malik bin Marwan bukannya menjatuhkan hukuman, langsung spontan hatinya menjadi lunak. Begitu berhadapan, begitu melihat wajah ini anak muda. Kenapa bisa begini, saudara? Bahkan Raja Malik bin Marwan mengatakan, "Hai anak muda, demi Allah, saat ini aku halalkan darah anakku lillahi ta'ala." Padahal sebelumnya ia sudah ingin menjatuhkan hukuman yang begitu berat. Pulanglah anak muda ini bergerak berjalan. Begitu senangnya ini anak muda. Namun baru melangkah, belum keluar dari istana, sang raja memanggil lagi. Begitu dipanggil oleh sang raja, apa yang dia katakan? "Hai anak muda, aku ingin bertanya kepadamu. Atuhsinus sihir? Atuhsinus sihir? Apakah kau ini pandai sihir? Ahli nujum?" Anak muda ini menjawab, "Tidak, Tuan Raja, aku ini bukan peramal, bukan dukun." "Kenapa hatiku itu tadinya murka kepadamu, tadinya begitu marah, begitu berhadapan denganmu aku tidak bisa berbicara apa-apa, bahkan aku memaafkan dirimu. Ada apa ini?" Maka sang anak muda ini bercerita, "Betul Tuan Raja, aku tidak ada yang terpikir dan terlintas di hatiku saat ingin berhadapan denganmu. Maka aku hanya menyimpan di dalam hati, terlintas dalam hatiku, ya Allah, jika kau bebaskan dari perkara yang besar ini, maka aku berniat akan membuat maulidnya Nabi Muhammad." Karena itu saudara-saudara sekalian, sebagaimana dikatakan pula oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, beliau mengatakan, "Ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal waba' wal haraqa wal afati wal baliyati wal nakabati wal bughda wal hasada wa aynasu wal nusus an ahli dhalikal bait fa idza mata hawwanallahu ta'ala alaihi jawaba munkarin wa nakir wa kana fi maq'adi sirkin inda malikin muqtadir." Imam Suyuti yang bicara, Imamul Hafidh yang hafal 200.000 lebih hadis di kepalanya, yang buah karyanya 600 lebih kitab, yang sudah beliau itu pantas menjadi mujtahid mutlak, tapi beliau masih mengatakan dan mengungkapkan bahwasannya keutamaan orang-orang yang membuat maulid, membaca maulid. Mamin muslimin, tidak ada seorang muslim yang di rumahnya dibacakan ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih, ya Habib salam alaih, salawatullah alaih, illa rafa'allahu ta'ala al-qahd, maka Allah Ta'ala akan angkat dari rumah orang yang suka dibacakannya Nabi salam alaih. Apalagi kita ikut bantu untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Siapa orang yang menginfakkan 10.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 5 juta, dan seterusnya, dirham demi dirham, untuk apa? Untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad, nanti orang tersebut rafiqi fil jannah,
Antum semua bakal duduk nanti bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saudara, ini maulid perlu biaya besar. Perlu biaya besar. Antum membantu perjuangan Sayyidil Walid. Nanti antum paling dekat duduknya dengan Rasulullah. Kenapa? Antum paling dulu, antum ya paling depan ikut andil untuk syiar dakwahnya Sayyidil Walid. Amin ya rabbal. Jadi orang-orang yang membaca maulid, yang membantu maulid, ini sangat luar biasa saudara-saudara sekalian. Karena itu alhamdulillah saya ingin diantara antum semua yang sudah siap atau ingin nyicil bisa langsung kepada Ustadz Zaini Solihin, ya bisa juga langsung kepada Ustadz Ambar atau Ustadz Kiai Haji Salim Na'i. Ya ada nggak Ustadz Salim Na'i? Oh nggak ada ya. Atau bisa langsung kepada ya guru kita. Amin ya rabbal alamin. Nah barangkali ini saja ya, waktunya sudah hampir maghrib. Nah saya mau tanya lagi sekarang, kira-kira ada niat nggak kita ini mau ambil bagian? Ada niat nggak? Ya kita lihat bagaimana tadi anak muda. Ya dia baru niat, apalagi antum yang udah punya niat insya Allah, yang belum kerja niatin saudara. Sedekah itu yang susah, duit tinggal selembar-lembarnya, duitnya tinggal segitu-gitunya. Itu perang tuh ya, hati kita kasih jangan, kasih Masya Allah. Kalau dikasih pahalanya luar biasa. Begitu kata Habib Zain. Kalau lagi banyak duit sih insya Allah semua juga bisa. Amin. Ya mudah-mudahan antum jadi orang yang kaya harta kaya hati. Kaya harta kaya hati. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ayo kita baca ya apa? Ya tawasul. Saudara, ini tawasul. Antum yang belum akal ataupun belum istiqomah, karena ini tawasul Sayyidil Walid ya begitu luar biasa. Ini tawasul Sayyidil Walid bukan saja sudah menyebar ke Indonesia, tapi ke mancanegara. Di mana pesantren-pesantren dibaca, di mana masjid-masjid dibaca, di mana musala-musala dibaca. Betul nggak? Ini membuktikan kebesaran pangkat daripada Sayyidil Walid Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Karena itu jangan keluar antum dari gerbong Sayyidil Walid. Amin. Jangan keluar antum dari gerbong Sayyidil Walid. Insya Allah lokomotifnya nanti Sayyidil Walid. Ya, amin ya rabbal alamin. Ayo, siapa yang ingin kaya, baca tawasul anak kata Sayyidil Walid. Ya, insya Allah kaya harta kaya hati. Ya, tapi kaya tapi nggak boleh. Ya, amin ya rabbal. Ini heran kalau kalian bab sedekah nih pada mengkerap, tau nggak mengkerap? Kayak ada Israel depannya. Betul nggak? Jangan ya, jangan takut. Bismillah, betul. Niatin ya, yang jomblo-jomblo nih pulang dari sini dapat jodoh, amin. Iya, tapi nyumbang. Ya. Ayo, jahil.
وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح بصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا بالشر من انس وجنة بفضلك فبشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامتي عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات اللهم صل وسلم وبارك. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا تقبل دعانا ولا تخيب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.